কোথায় কোথায় দিয়ে যেতে হচ্ছে। AM and we are going to Sikkim. So this is the condition of the bike. It's fully decked up. It looks amazing with the top box and everything. So let's start. Full tank. आस्ते आस्ते मार बे हाँ सेंसर। तो पेट्रोल हो चुकी है फुल, मैंने ट्रिप कर दिया है 0। तो हम जाने वाले हैं सिलीगुड़ी। टाइम हो रहा है 2:05। ये पहला ट्रिप होने वाला है सबसे लॉन्ग एडी के ऊपर। तो मैं और मेरा भाई बहुत ही एक्साइटेड है। बहुत ही ज्यादा प्यार है भाई, आस्ते आस्ते जा। এত কি করে খারাপ কন্ডিশন হলো, কোথায় কোথায় দিয়ে যেতে হচ্ছে কি। এখন বাজছে 5:30। আমরা একটু থামলাম চা খেতে। রাস্তার কন্ডিশন খুবই বাজে, কিন্তু প্রকৃতি খুবই সুন্দর। আশপাশে খুব গাছফুল হয়ে ফুটে রয়েছে, প্রচুর ট্রাক চলে এই রাস্তা দিয়ে। আর রাস্তার কন্ডিশন খুবই খারাপ, খুবই সাবধানে যেতে হচ্ছে। সারি সারি পাখি বসে আছে, খুব সুন্দর দৃশ্য। আমরা এখন চা খাবো এই ধাবাতে, তারপরে দেখা হচ্ছে। খুব সুন্দর একটা সানরাইজ আমরা দেখছি। আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। যাবো এই পথে। এখন বাজছে প্রায় 6টা। অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। আমরা আছি এখন নদিয়াতে। নদিয়া है आपका। ये रही हमारी बाइक और ये है हमारी गैंग। अभी हम करने वाले हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। ये हाईवे वैसे तो बहुत ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पैचेस है जहाँ पे सिंगल रोड है, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। Like you, be strong to hold the
the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? আস্তে আস্তে যা, এক এক করে চল। समय हो रहा है दोपहर का 1 बजे और हम पहुंच गए हैं मालदा। आप देख सकते हो ये मालदा टाउन है। काफी नॉइस है इधर। আমরা এখন মালদা বাইপাসের দিকে এগোচ্ছি। আমরা বাইপাসেই আছি। রাইট রাইট, তুমি সবসময় ঠিক কথাই বলো। চারদিকে সারি সারি আমের বাগান, খুব সুন্দর প্রকৃতি এখানে, বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু আমার গ্লাভসটা গেছে হারিয়ে, তো গুরুদুংমারে আমি কি করে উঠবো সেটাই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার অনেক ভালো ভালো বন্ধু বান্ধব আছে, তারা আমাকে নিশ্চয়ই এই বিপদ থেকে বিপন্মুক্ত করবে। ঠিকই আছে, বেশ ভালো লাগছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা অলমোস্ট 400 কিলোমিটার আমরা যাবো ওই দিক দিয়ে, এসছি এই পাশ দিয়ে। যা হোক, রাস্তায় দেখা হচ্ছে। तो हम पहुंच चुके हैं मालदा में। एक ढाबा है, परदेसी ढाबा, मालदा बाईपास में। हम यहीं पे लंच करेंगे। जगह काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो आज हमारे पास लाइनअप है एफजी, रॉयल एनफील्ड,
Himalayan Park Pilen from Husqvarna and Adventure from KTM। ये है वो ढाबा, रोड साइड ढाबा है लेकिन काफ़ी बढ़िया सेटअप है इनका। हम यहाँ थोड़ी देर प्लान कर रहे हैं रेस्ट करने का। তাই তো কি বলছো পার্টনার, কি বলছো কি দাবিটা কি তোমার? এই পায়ে মাল পুলিশ না কি দাবি পার্টনার? পার্টনার দাবি অনেক কিছুই, কিন্তু রাস্তাটা খুবই খারাপ। আমরা কোথায় আছি এখন? আমরা আছি মালদায়, পরদেশি খাওয়া। কেমন অভিজ্ঞতা এখনো অবধি? আমি এটাই কালকে অভিষেককে বলছিলাম যে লাদাখের রাস্তা প্লেন, লাদাখের রাস্তা ভাই কি অবস্থা? টার্নগুলো খুব ফ্রিকোয়েন্ট নাই, খুবই খারাপ অবস্থা। এই যে রাস্তাটা আসছে ফার্স্ট গিয়ার ছাড়া গাড়ি ঘুরবে না। हो गया हमारा लंच और अब हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। জ্যাম স্লো যাবো আর মানে কোনো অসুবিধা নেই, ব্লগিং কোনো অসুবিধাই নেই। মেইন রিস্ক হচ্ছে ধস না যেন নামে কোথাও থেকে। ভাই প্লিজ ওসব বলিস না, ওসব একটু এক্সট্রিম হয়ে যাচ্ছে। আমি ফেসেছিলাম লাচি নেই আগের বারে গুরুদঙ্গা যাওয়ার সময়, মানে গাড়িতে করে যাওয়ার সময়। গুরুদঙ্গা যাসনি আগে? যেতে পারিনি, কত দূর গেছিলি? চান্স নেই যেতে, লাচু নিয়ে। এবার ড্রাইভার না বলছে ভাই আমরা মানে কোনোদিনই পাহাড়ে আমরা ড্রাইভারকে পোস্ট করি, আমরা কনস্ট্যান্টলি যারা ফিরে আসছে তাদের ফিল করি যে রাস্তা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ল্যান্ডস্লাইড মানে কি, ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তুমি যত জলদি বেরিয়ে যেতে পারবে তত জলদি তুমি মানে হয়ে গেল ব্যাপার। যত আরামে ওটা ধস তো আরো অ্যাকুমুলেট হবে। অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, ওই জন্য আমরা রিস্ক না নিয়ে ওখানে একটা গুরুদুয়ারা আছে, হ্যাঁ গুরুদুয়ারাতে আমরা হল দিতে ভাই পারি। পয়েন্টগুলো বলিস কিন্তু আগে থেকে। লাচেন জিনিসটা উঠবো থেকে বিরাট, কারণ ওঠার সময় প্রচুর ভিড় পাবো, প্রচুর ভিড় পাবো। কারণ আমরা বাইকে যাচ্ছি না।